Kila Manithango Kamio, MLA, Speaker ni Barzo Tongnai, Rampodo Jomatiani Yakarwi no Khoroknwi ni Khorokchi voter. Kecampoto Yakarwi, Romkha, BJP ni Bana. EDC Chongbari, Jesrongano Payo, Asino Tungrani Bodoloni Bishingo. Abaimung, Nugzagu Bodol Hamba Panda, Klaimung Rock, Obahaikeno. MLA, Speaker, Rampodo Jomatiani Yakarwi no Khoroknwi ni Khorokchi voter. Kecam botol Yakarwi BJP ni Bana Romkha te ketal faine rokno Bana Yakarwi lam sugoi nahaka 30 Bagma constituency ni MLA Speaker ni Barjo tongnai Rampodo Jamatia khoboi juda juda adong rok Elakani 14 নম্বর বুথনি কনৈ অরনিয়া ফাইনাই মনিথাং এলাকানি ফাই TIPRA Motha থেকে ফাইনাই চিনি BJP ফাইজন খাইপেলে হা বর্ণ তিনি নিসিনি আং বেলাইকে খা হাইয়া ফাও দুই পরিবারনি 10 ভোটার তাও বসং সামতাंगदि जेकेबान एलाकानो जों डेभेलप खालायनाय आगेबो निरने आरनियनो जों पेपार ब्लक बाय प्रथम आं एमएलए मनि परेनो मनिथां एवं आयं थान्दासरा आयंनो जों खालायग्राबो हाइटिनो मल समदफानि एलाका बिसिंबा सांग्रावनो जेरो जरा अननयं तनाय बननो खालायबो खानि सुता गंगरायते पाजवैनाय थुम थेके पाजवैनाय সেই রাইনাতে পাঁচই নাই তুই থেকে পাঁচই পারে নাই তো গাড়ি তুই ফেলে হ্যাঁ আগে দীর্ঘ বছর কেউ খাইয়াস না সিপিএম না কংগ্রেস না TIPRA Motha তো গত 5 বছর মুছে খাইলিয়ানো তবু जों খাই দङो दैबो खालायनाय निर्णमावि बेलायखै साखा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका বিশ্বাসनि माध्यमै जों जतन सामतनायनो जतन हानिरनो हामबाय दिनै जों भारतीय जनता पार्टीनि नहा निर्णय काहाम हाया जों भारतीय जनता पार्टीनि नायनाय जतन हामबाय